Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf lambat sikit hari ni, ada masalah teknikal sikit. Okey, biasalah teknologi ni se-advance dia ada juga kelemahan dia lah. Okey. Saya minta maaf kepada anda yang dah lama tunggu dan tak sabar untuk kita bedah siasat market research kita pada malam ini. Dan insya-Allah tajuk yang saya akan cuba bedah pada malam ini ialah berkenaan dengan syarikat Malaysia Resources Corporation Berhad ataupun lebih dikenali dengan nama MRCB. Okay, so maybe lebih ramai yang kenal dia sebagai MRCB berbanding Malaysia Resources Corporation Berhad. Okay, so research yang akan saya gunakan pada malam ini ialah yang telah dikeluarkan oleh RHB, RHB Investment berkenaan dengan syarikat MRCB. Okay, so kita akan mula. Jangan lupa, siapa yang baru join, klik button share. Okay, so yang dah klik button share, saya ucapkan thank you so much. Okay. Alright, so mari kita baca apa yang dikatakan oleh para analis berkenaan dengan syarikat Malaysia Resources Corporation Berhad. Ini ialah salah satu syarikat yang terlibat dalam sektor construction dan juga engineering yang patuh syariah. Okay, so MRCB memang I think for the past years memang dia dah memang patuh syariah lah. Okay. Dekat sini, dia punya come out, but again disclaimer, ini bukan buy call, so ini bukan nasihat pelaburan, bukan nasihat penjualan, tetapi ia adalah untuk tujuan informasi saja dan juga untuk kita punya information purpose only, untuk tujuan education. So details untuk anda buat sama ada penjualan atau pembelian, anda kena buat study yang lebih details. So jangan based on rumours, news, just you buat decision. You kena buat sendiri. Dan you firm with your research ataupun you punya analysis. Alright, so ini hanyalah untuk tujuan informasi saja. Baik, tajuk yang diperkatakan berkenaan dengan syarikat Malaysia Resources Corporation adalah present headwinds unmask more value. Okay, so itu dia punya tema untuk syarikat ni. Mari kita lihat apa yang diperkatakan. Yang pertama, dengan upside, ditunjukkan upside potential adalah 17%. The construction job pipeline is set to improve, and Malaysia Resources Corporation has an edge in bidding for these contracts, which should tone down its headwinds. The 12th Malaysian Plan may also bring fresh positive catalysts. MRCB is trading at the lowest among the construction counter we cover. Its share price is at a 32% discount from the 5 years mean, which also presents a cheap entry point to Central REITs. Okay, Central REITs ni tak syariah so jangan tapi just untuk comparison. Maksud kat sini dikatakan valuation, this company is very cheap dengan di bawah 32%, di bawah harga mean price untuk 5 tahun dia. So itu valuation pertama, dan juga disebabkan oleh potensi untuk MRCB ni mendapat future contract apabila rancangan Malaysia ke-12 yang akan memberikan tender-tender yang baru, dan juga bila startnya pergerakan untuk sektor-sektor utama seperti construction, dan juga industrial produk dah jalan, construction jalan, property jalan. So is a way ataupun one of the catalyst yang mampu juga yang mampu memberikan kesan yang baik juga kepada syarikat-syarikat dalam sektor construction. Alright, so nombor 2 kat sini ditunjuk better Q on Q results but with challenges. Q on Q growth will likely be extended in fourth quarter 20, driven by improving productivity mainly for infrastructure jobs. However, we believe the recovery in numbers will only be gradual, with operational hurdle not entirely over. That said, efforts are being made to allow more activities to take place. Offsetting this slowdown is the progress of active package involving has been recorded. Earnings will likely deviate from our estimates if the LRT3 contribution remain in negative territory. Dekat sini dia nak katakan
Untuk fourth quarter tahun 20 result untuk ataupun earnings untuk syarikat MRCB ni mungkin mengalami challenges, okey, disebabkan salah satu kontributornya adalah untuk projek LRT3. Okay, so LRT3 one of the JV company yang dapat adalah MRCB. So MRCB adalah salah satu syarikat untuk projek LRT3, okay, JV company, dan juga sekiranya dia punya earnings, okay, tak boleh dilihat di dalam fourth quarter 2020, maka dia menjangkakan MRCB dalam keadaan yang bercabar lah, okay, untuk the last quarter punya result. Alright, so kita nantikan sama ada kita boleh nampak dia punya uh, dia punya earnings daripada LRT3, but very challenges lah untuk dapat, maknanya dia progress tu ada, okay, tapi payment in term of payment tu progress, kalau construction ni dia ada progress billing dia lah. You complete this and then you start claim, okay, complete this work and then they start claim, and then claim tu pun ada proses dia lah untuk bayaran masuk ke dalam dia punya account. Ada 30 hari, ada yang 45 hari, ikutlah berapa dia punya kontrak. Tapi yalah, bila projek yang berkaitan dengan government, so kena tambah lagi lah masa tu mungkin ada hiccup dekat certain area. Kalau private, of course normally 30 dia kena honor dia punya payment, ataupun mungkin ada separuh yang 45 hari from certificate, dia certified dia punya payment, consultant ataupun anyone yang ada authority untuk certified that work done. So client ataupun the owner kena owner dia punya agreement untuk bayar dalam masa 30 hari atau 45 hari. Tapi yalah, project government dia susah sikit nak cakap. So that's why at least meletakkan untuk LRT3 punya progress tu untuk dapat reflect dalam fourth quarter agak sukar lah. Okay, so itu antara challenges dia bagi MRCB. Kemudian kita moving on to the point nombor 3. Income for property business could improve. Okay, kat sini dia mention slightly supported by ongoing local and Australian project with more units expected to be delivered. Okay, so dia ada projek local dan juga di Australia. Okay, 37 units of 1,060 Carnegie are still pending sale and purchase agreement valued at 63 million ringgit. Work at Central Suite and Tria 9 Seputeh are ongoing, contributing to 1.2 billion of unbilled sale. The progress of Tria 9 Seputeh should be in full swing since the start of MCO 2.0, given its central level quarters readiness to comply with guidelines. Headwinds could come from the potential slowdown in demand recovery and lead to soft takes up in the near terms. However, this may be mitigated by ongoing works, mostly on its transport-oriented development project. Okay, so ini untuk sektor property dia. Okay, so MRCB ni dia ada arms untuk construction dan juga dia ada small portion untuk project-project property development. Okay, so antara project property dia adalah di Malaysia dan juga di Australia. Okay, di Australia ada still pending 63 juta in term of sales value, okay, bagi projek tersebut yang masih dalam prosesnya SMP untuk stamping dan sebagainya. Dan untuk di Malaysia, Central Suite dan juga Tria 9 dekat Seputeh tu, mungkin kita boleh nampak dia ada peningkatan dari segi progress. Okay, sama tadi bila dia buat property, dia buat building, dia ada stage billing dia sama juga. Okay, kalau siap certain portion daripada schedule tu ikut KPKT punya guideline, kalau siap foundation you boleh claim 10%, you siap structure work, you boleh claim 15%. Okay, brickwork, external work, dia ada progress dia. So dia nak billing tu based on rumah yang dah siap. Kalau dia buat high rise, dia kena tengok juga tingkat mana yang dah siap, and then dia boleh bill kepada financial owner tu. Of course lah, kalau dia beli dengan dia guna pinjaman bank,
dia akan charge ataupun dia hantar billing tu kepada bank lah untuk release payment. Kalau owner tu beli pakai cash duit sendiri, dia akan hantar kepada owner untuk owner tu kena bayar direct lah. Okay. Tapi still dia kena ikut dia punya progress billing dia. Dia tak boleh selagi level certain level tu belum achieve certain completion, dia tak boleh lah nak terus bill macam tu lah. Okay. So kalau kita nampak dengan siapnya dia punya quarter untuk label quarter dia dah siap, so dia boleh full swing lah untuk dia punya property development dia untuk dapatkan progress yang cepat. Sebelum ni mungkin tergantung sebab yalah disebabkan oleh PKP punya SOP guideline you kena ada macam ni, kena ada macam ni untuk worker quarter dan sebagainya. Dan sekarang dia dah siap central labor quarter dia, so hopefully dia boleh full swing lah untuk dia punya project di Malaysia. Alright, dan yang keempat dekat sini kita tengok dia tulis we trim earning estimate post adjusting profit and loss item. Our new financial 2022 earnings are now 52%, 30% and 19% lower. Factoring in management latest updates, progress is moving along as usual under the new standard operating procedure. That said, earnings should improve only gradually, with this trend extending into 2021. Until the group sees a meaningful rise in the productivity. Our TP dropped to 49 cent. We highlighted that the stock offer value as its share price has declined by nearly 40% year to date, as the 12th Malaysian Plan, which may feature new development on the high-speed rail and MRT3 projects. Broad-based sentiment on the sector could improve, which will benefit players like MRCB. The stock is trading at 0.2 times the lowest in our construction stock coverage universe. Alright, so estimate dia turunkan untuk syarikat MRCB ni mainly yang pertama disebabkan oleh productivity yang menurun, dan juga disebabkan cost ataupun expenses yang mungkin dipaksa ditambah ataupun dikeluarkan bagi memenuhi guideline SOP untuk buat worker quarter, ada safety berapa orang dia boleh bekerja at certain time, macam mana keluasan dan sebagainya. So dia kena follow that guideline dan of course benda tu akan menyebabkan impact dari segi dia punya profit and loss dia. Okay. Kemudian key downside, last kita tengok di sini, key downside risk include a prolonged slowdown in the property market. Nombor satu. Nombor dua, longer than expected delays in the commencement of public sector infrastructure projects and the inability to secure new orders. So itu adalah tiga risiko yang ada untuk syarikat MRCB ni. Yang pertama tadi ialah slowdown daripada property market. Of course kan kita nampak ada slowdown di dalam permintaan untuk new property, sebab dia ialah property developer. So ada jual projek yang barulah. Kemudian in term of commencement government project, public sector punya project dengan uncertainty yang berlaku dalam politik, of course benda ni juga akan mempengaruhi syarikat-syarikat construction seperti MRCB yang mendapat projek-projek government, right? Dan juga inability to secure new orders untuk dapatkan projek baru. Kalau dia tak boleh secure, that will be risiko yang agak besar juga bagi syarikat MRCB ni. Okay. Alright, boleh Itu pandangan analis bagi syarikat MRCB ni. But at the same time, tadi tu tiga risiko dia. Dia punya tiga key driver dia. Yang pertama ialah new property sales. Itu antara drive yang boleh drive this company untuk making a profit. Nombor dua ialah asset disposal. Ni biasa jual asset tanah ke, dispose as long as ada asset yang dia boleh jual asset disposal, of course dia boleh dapat satu big chunk of income sebab dia tak ada operating cost. Dan kemudian new construction contract, right? So kalau dapat new tender, new project, that will be a good driver bagi syarikat MRCB. Kalau kita lihat dekat sini dari segi performance on financials, dia punya total turnover ada sedikit pengurangan daripada 2018,
sehinggalah 2020 yang forecasted ni. Okay, so 2018 turnover 1.8 bilion. Okay, 2019 menurun kepada 1.3 bilion dan 2020 ni dijangkakan sebab dia punya result belum keluar lagi untuk fourth quarter, so dia masih dalam forecast lah. Okay, so dijangkakan menurun kepada 1.2 bilion saja. Okay, daripada 1.8 2018 turun 1.3 turun kepada 1.2. Okay, manakala dari segi recurring net profit, okay, kalau kita nampak kat sini 2018 75 juta, 2019 menurun banyak kepada hanya 24 juta dan 2020 dijangkakan hanya 10 juta saja. Okay, so recurring net recurring income. But net recurring profit. Okay. Tapi kalau kita tengok projected untuk 21 dan juga 2022, okey, itu yang nampak peningkatan ni. Yang pertama untuk 2021, okey, sasul banyak sangat nombor 2021 dijangkakan 46 juta, okey, untuk net recurring profit dan 2022 dijangkakan 59 juta. Okey, I see maybe analis melihat inilah sebagai potensi untuk dia punya upside. Okey, melihat kepada 2021 dan juga 2022 yang mana dijangkakan net recurring profit dia boleh meningkat. But quite tinggi juga peningkatan lebih daripada 4.6 kali ganda untuk 2021. Okey, dan juga lebih kurang 10% increase untuk 10 juta peningkatan untuk ke tahun 2022. Okey. So quadruple peningkatan daripada 20 tahun 2020 kepada 2021. Okey, so maybe that is where analyst looking at dia punya projected. Okay, kita nantikan sama ada dia boleh go until that level lah. So 4 kali ganda peningkatan daripada 10 juta kepada 46 juta. Okay, so that is a huge punya kenaikan lah. Okay, apa lagi menarik dekat sini? Tak ada dah. Okay, I think that's it untuk kita punya research berkenaan dengan MRCB ni. Okay. So sama-sama kita nantikan, okay, sama ada MRCB boleh kembali seperti tahun-tahun sebelumnya ataupun dia masih maintain as status quo yang ada sekarang ni. Kita perlu tengok nanti macam mana dia punya prestasi semasa. Tapi I think dia punya chart untuk before this pun memang taklah nampak macam ada kenaikan sebab kita tengok untuk all year punya chart. Okay, pertama it's still in downtrend lah still 2003 actually sehingga 2021 dia masih dalam major downtrend. Okay, untuk 1 year still in downtrend. Okay, so kita nantikan sama ada dia boleh upside tadi tak banyak lah sebab mungkin dia kata upside mungkin 7% tak adalah banyak sangat tapi itulah research yang dikeluarkan 17% target dia 0.49 target price 0.49. Yap, lebih kurang lah. Okay, tak mustahil, okay, maybe tak mustahil untuk dia buat benda yang macam tu. Okay, so last but not least, okay, so hari ni masuk hari ke-30. Alright, so saya nak share satu performance lah. Okay, saya screenshot
saya punya clients performance, okay, bagi manage account ataupun dia panggil PMA ataupun orang panggil private mandates atau private manage account, itu nama yang sama lah. Okay, so maksudnya untuk private mandates, klien saya yang masuk, okay, since bulan Oktober last year, bulan Oktober 2020, yang higher so far dah catat keuntungan 29.94%. Okay, this is net. 29.94% is net profit. Tapi of course dia boleh jual lagi lah semua share tu. Ini untuk memang untuk saham, untuk share private mandates. Memang kita boleh share. And still, okay, dia punya cash dalam dia punya account masih dalam 30 ke 40%. Okay, so fund manager normally takkan invest 100% lah. They still keep on balance the cash, but using 70% punya cash pun boleh dapat almost, kita tak boleh 30 lah, 29 boleh dapat 29%. Yang lain ada yang 27% dan juga 24%. Ini untuk small and medium caps punya stock. Okay. Untuk yang 12% ni yang masuk since bulan Oktober, this is a managed unit trust. Okay, dia masuk untuk unit trust. Okay, so lebih kurang tak sampai 5 bulan pun dah boleh achieve 12% return. Okay, yang lain-lain ni mostly is small and medium cap. Okay, kecuali yang satu ni dekat sini yang masuk bulan 10 dapat 6% because dia baru top up semalam. Okay, so bila dia top up dia punya investment masuk, dia punya profit tu dia akan calculate balik lah. Okay, sebab daripada you punya modal untung banyak ni, so dia berkurang. Before dia almost sama sebenarnya 12% kat sini, tapi bila dia top up amount dia sama dengan masa first injected, so dia jadi half lah dia punya profit tu. Okay, so saya screenshot yang ni hari ni, so that's why kita nampak ada drop dia punya profit lah. But before this, dia punya profit is at 12% juga. Okay, tapi bila dia top up masuk, so dia punya profit bila bandingkan dengan dia punya capital, so dia jadi separuh saja. Okay, so small and medium cap I think is still on play lah, sector on play, but dia datang dengan risiko juga. But kalau kita gunakan private mandates ataupun ada fund manager, is a manageable risk lah. Okay, but one of it because ada orang yang actively monitor dan juga manage kita punya stock, so kita taklah worried sangat compare dengan kalau kita yang fully 100% nak monitor lah. Kalau yang ada kerja hakiki, yang ada business ke, tapi yalah nak melabur benda tak sempat nak monitor. So maybe that is tekanan yang ada. Tapi kalau kita menggunakan fund manager ni, okay, is a manageable risk because kita tahu ada team. Dia bukan fund manager ni, dia ada team, analyst dia, chief investment officer, dan juga dia ada product and development team yang jaga account kita, jaga sistem dan sebagainya. Okay, so if you guys interested untuk melabur dalam small medium caps, this is the killer mandate sebenarnya. Mandates yang memang so far adalah segi performance yang paling tinggi lah, okay, berbanding mandates yang lain. Dia ada mandates lain macam blue chip, dividend yield dan sebagainya. Small medium cap of course kita tahu volatile, okay, dan juga dia ada potensi untuk upside yang tinggi, dan risiko juga ada. Tapi kita nak katakan bahawa kalau kita tengok chart pun untuk bursa FBM small and medium cap is still in the uptrend. Sebelum kita tengok hari Sabtu hari tu, dan juga Sabtu lepas kita tengok small and medium cap is still on play. And if you get interested untuk invest in small and medium cap managed by a fund manager, okay, so do contact me untuk saya explain more, dan juga untuk saya terangkan dia punya terms and condition lah. Okay, of course dia ada term and condition dia punya management fee. Kat sini nampak lah, management fee is 1.5% setahun, setahun 1.5%. Kalau rasa banyak, better dah buat sendirilah, sebab 1.5 I think tak banyak lah kalau you invest, sebab dia akan prorate every month. So dengan ada orang monitor, kita bayar amount banyak tu, for me is kalau orang yang sibuk sesuai lah. Okay, tapi kalau you ada masa, you ada knowledge untuk buat sendiri, better buat sendiri. Of course you boleh dapat lebih. Ini 29% je kan, 4 bulan lebih 29% tak banyak lah. Kalau you buat sendiri, of course you boleh dapat lebih lagi. Okay, so I have you guys gain something untuk sesi kita hari ni. Dah masuk hari ke 30, Alhamdulillah. Okay, thank you so much yang join kita daripada awal. Saya harapkan anda dapat sesuatu daripada pembelajaran kita ni, dan insyaAllah saya continue untuk berkongsi lagi dengan anda di masa yang akan datang, insyaAllah. Doakan saya, okay, dan juga jangan lupa untuk share this video. Okay, so saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.